آگے کی آیات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. الطائبون الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ سارے یہ 9 چیزیں یہ جو صفات بیان کیے ہیں، ان کے اگر حامل ہو جاؤ تو کیا ہے؟ یہ حدود اللہ ہیں اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے. اب جنت کی بات آ گئی اس سے پہلے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جانے والی ہیں. تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون حمد و حامد ثنا والے، کرنے والے، حمد و ثنا کرنے. ہماری صبح شروع ہی ہوتی ہے کس سے؟ حمد سے شروع حمد ہوتی ہے. حمد و ثنا کیا سے. دعا پڑھ کر اٹھتی ہم؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما احیانا اماتنا بعد ما والیہ اماتنا النشور. والیہ الیہ النشور. النشور. ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سلایا، نیند سے سلایا، پھر جگایا. ہاں، یہ اس جگایا. سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ناشتہ کرتی، اس کے بعد وہاں بھی کھانے کے بعد کیا دعا پڑتی؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی الذی اطعمنا سقانا وطانا جعلنا من سقانا سقانا جلنا من المسلمین. وجعلنا من المؤمنین. یہاں بھی حمد آ گئی. کھلایا، تمہیں ٹوائلٹ کو جاتی کھلایا ہوں، ٹوائلٹ پلایا سے پھر واپس آئے تو وہاں بھی حمد ہے. اللہ نے ہاں بھی ہم ہمیں غلیظی سے پاک کیا، نجاست سے صاف کیا، پھر ہمیں یہ تکلیف سے جو راحت دیا. وہ بھی مشکلات ہے نہیں. اگر جی پیشاب کسی کو نہیں ہوا تو وہ سب سے بڑی بیماری ہوا، کڈنی صحیح. فیلر بیماری. ہو جاتی ہے. ہاں، یہ بھی رفع حاجت جو ہے اس کے واسطے بھی ہم اللہ کا شکر دعا ادا کرتے ہیں. کرنا. پھر سونے کے واسطے بھی، سونے کے وقت کا نیند ساری زندگی نیند ہماری آتے نہیں. حمد سے ہی گزر رہی ہے، اللہ کی حمد میں ہی. ہاں، تو یہاں سونے کے وقت کیا کرتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الذی لا کیا بھی بسم نہیں، اللہ منہ تو اللہم بسمک اموت واحیا. اللہ کا جسم کا. ہاں، یہاں بھی اللہ کا نام لیتی ہیں اور اس کے نام لے کر سوتی ہیں. جو ہمیں جگہ، جو ہمیں نیند دیتا ہے، جو ہمیں پھر صبح اٹھاتا ہے. پہلے تو مار دیتا ہے پھر ہمیں اٹھاتا ہے. اللہم بسمک اموت، پھر ہمیں موت دیتا ہے. وہ آہیا، پھر زندگی دیتا پھر ہے. ہاں، زندگی وہاں آتا بھی ہے. ہم بھی ہے لیکن جو ڈفرینٹ ہے، ورڈز تھوڑا ڈفرینٹ ہے ہوتا. تو راکعون رکوع کرنے والے، حامدون حمد کرنے ساجدون. والے، سائحون سفر کرنے والے، سفر سائحون سفر کرنا سفر کرنے صاحب. والے یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والے، دور دور جا کر اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے، دین کی سربلندی کا کام کرنے والے. راکعون رکوع کرنے والے یعنی سجدہ بھی آ جاتا ہے اس میں. پھر ساجدون کا بھی الگ ہے، سجدہ کرنے والے. حاجد سجدہ کرنے، العامرون، عامرون حکم حکم دینے دینے، والے، حکم دینے عامر والا. حکم دینے والا. حکم، حکم تعلیم دینے کیسا والا. حکم؟ کیسا حکم؟ بالمعروف، معروف کا، بالمعروف. اچھائی کا حکم دینے والا. اچھا یعنی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، عن یہی بات ہے المنکر. جو ایک مومن کا فریضہ. بالمعروف یعنی نیکی کا بالمعروف. حکم دینے والے، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر. منکر. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کے کے حدود کی حدود میں حفاظت. رہنے والے. یعنی اللہ نے ہمارے اوپر بالکل آزاد حد نہیں چھوڑ دیا. ایک حد ہے، حد ہے، حد ہر دائرہ. چیز حد کی ہے. حد ہے. حد سے نکلنے والا ہی تو شیطان ہے نا. شت کسے بولتے ہیں؟ حد سرکش ہو جانے والا، حد سے نکل جانے والا. تو حدود اللہ کچھ ہیں، اس کی حدود میں رہنے والوں کو کیا ہے؟ وہ بشر المومنین، خوشخبری. اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو ان ساری چیزوں کے حامل ہوتے ہیں. حامل ہوتے ہیں. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا کون ہے؟ تائبون، تائب ہونے والا. تھوڑی بھی غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے بھول ہو گئی، بائی اوور سائڈ، بائی مسٹیک، جو بھی ہو، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. جلدی پلٹ جانا، اسے دیر نہیں کرنا، اسے ٹلانا نہیں اور اس پر اڑے نہیں رہنا. ہاں اس نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا، بدلے میں یہ کیا، ہاں ٹھیک ہی کیا، اس نے بھی مجھے اتنی تکلیف دی تھی، اس پر اڑے نہیں رہنا. اس نے تکلیف دی، وہ اس کے وہ معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن تم اس کا بدلہ نہیں لینا. بدلے کی اجازت ہے. کتنی اجازت ہے بولے تو جتنی حد تک انہیں حد تمہاری تک. دل آزاری کریا، یا جتنی حد تک ایک تمانچہ ماریا تو جتنی ڈگری کا ماریا، جتنا اتنا درد ہی کا مارنا، ماریا اتنا ہی لینا. ہی مار. اب اس سے آگے لیے تو پھر وبال ہو گیا. بھائی کئی کو یہ مصیبت ہے، چھوڑ ہی دینا، معاف ہی کر دینا. معاف کر دو تو بہتر ہے. معاف اللہ کرا کہتا تو ہے بہتر. خیر الکم، خیر الکم، تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. خیر تو ہے.
ये जो है अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाला। कोई गुनाह हो गया, कोई सरसत हो गई, ये हो गई, गलती हो गई, तो उसे माफी मांगने वाला, उसकी बंदगी बजा लाने वाला। बंदगी, बंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। किसी का शेर बहुत अच्छा है, बंदगी बजा लाना का तो क्या। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज डेफिनेशन ऑफ इस्लाम क्या है? अल्लाह के जो ये हकूक हैं, अहकाम हैं, वो उसे फॉलो करना। सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह की ही मर्जी चलेगी, अल्लाह की मर्जी को हमें सरेंडर कर दिया, खुद को राजी हो जाना। सबमिट कर दिया। अब इसमें चूमा चरा नहीं है। क्यों अल्लाह नमाज पढ़ने क्यों बोले है? कई लोग हैं जो पूछते हैं, अल्लाह दुनिया बनाया है, दुनिया में हमने नाजिल कराया है, तो हमें ये मुसीबत में कहीं को है ना, अय्याशी में रहेंगे, खाएंगे पीएंगे, अल्लाह दिया है ना, क्यों ये हुदूद कहीं को, ये पाबंदियां कहीं को। नो चूमा चरा, नो क्वेश्चनिंग। अल्लाह दे दिया, 5 नमाज़ा फर्ज कर दिया, 30 रोजे फर्ज कर दिया, बस। अल्लाह के अहकाम हैं, उसे बजा लाने में चूं चरा नहीं है। अपनी अक्ल को वहां नहीं लड़ाना है, दूसरी जगह लड़ाना है, वो दूसरे मैदान है लड़ाने के, यहाँ नहीं। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाला, उसकी बंदगी बजा लाने वाला, हर हुक्म में उसकी बंदगी बजा लाने वाला, उसकी खुशनुदी, उसकी रजामंदी को तलाश करने वाला। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, अल्लाह राजी होता है कि नहीं, अल्लाह की नाराजगी होती है क्या, ये इससे, ये सोचने वाला। हर काम से पहले ये अगर सोच ले तो गुनाह कोई सरजद नहीं होता। गुस्से में जो गुनाह सरजद हो जाता है उसके वास्ते भी है तौबा कर लेना, जल्दी जल्दी तौबा करना, इखलास के साथ तौबा करना। गुस्से में कई चीजें हो जाती है इंसान से, शैतान गालिब आ जाता है, शैतान आया तो गुस्सा भी आता है सो इंसान को। इंसान को कई काम ऐसे करा देता है जो मियाँ बीवी को भी जुदा कर देती है। तलाक 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 कई को बोलता है, उन्हें गुस्से में बोलता है, शैतान बैठा रहता है उसके ऊपर। बाद में क्या करता है, उसकी तलाफी करने के वास्ते कोसे की फतवे लाने के वास्ते जाता है, गलत फतवे भी ला लेता है। उससे हो सकता है कि आइंदा की जिंदगी जिना में बदल जाए, वो हलाल नहीं होता, निकाह हलाल नहीं होता। इन्हें फतवा तो ला दिया, निकाह हलाल नहीं होता, गुस्से में ऐसे ऐसे काम हो गए, तो क्या क्या वबाल हो सकती है। देखिए कितने एक्सटेंट तक जा सकता है ये। तो अल्लाह की तारीफ के गुण गाने वाला, उसके हवाले कर देने वाला, उसके बाद अल्लाह की तारीफ करने वाला, हमदो सना करने वाला, उसकी खातिर जमीन में फिरने वाला, चलने वाला, और उसकी दीन की सरबुलंदी के वास्ते काम करने वाला, और उसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बदी से रोकने वाले, और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। अभी अल्लाह के हुदूद क्या है देखेंगे। साइहून, साइहून बोले तो सैर करने वाला, लेकिन सफर साइहून करने के वाला। मतलब लिया है, साइहून अल्लाह के राह में चलने वाला। अब ये हुदूद क्या है बोले तो, यानी अकायद, इबादत, अखलाक, मुआशरत, तमद्दुन, मईशत, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हमें करती हैं, कमाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सब भी। अब पॉलिटिकल भी कोई लीडर होंगे, कोई होंगे। अब अदालत के मामलात भी हो सकती हैं वो, और सुलह और जंग के मामलात, ये सारे जो भी हैं ये जिंदगी के मामलात हैं, जिसमें हदें मुकर्रर कर दिया है। नहीं, अल्लाह हद मुकर्रर कर है नहीं। अकायद जी में भी है, अकायद में भी बुरे अकायद, जिस तरफ नहीं जाना, बिदात में नहीं पड़ जाना, शिर्क में नहीं पड़ जाना, कुफ्र में नहीं पड़ जाना। तो ये अकायद के वास्ते भी एक हद मुकर्रर कर डाला है। इबादत में भी हद है, अखलाकियात की भी हदें हैं, मुआशरती उसूल, तुम्हें लोगों के साथ कैसा मामलात करना, उसकी भी हद है। तमद्दुनी हुदूद भी है, मईशत में जिंदगी कैसा गुजारना। मईशत बोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, अब उसमें हराम कमाना या हलाल कमाना, उसमें भी हदबंदी कर दिया है अल्लाह। सूद नहीं लेना, रुश्वत नहीं लेना, हलाल तरीके से कमाना, रास्तबाजी से कमाना, अमानतदारी से कमाना, ये सब हद बंदियां हैं। सियासत में भी हद बंदियां हैं, गलत वोट्स लेकर वादा खिलाफी करके लोगों से वादा कुछ करते हैं, बाद में कुछ करते हैं, उसकी वादा खिलाफी करते हैं। ये सारी जिंदगी जरूरी है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या सबसे बड़े सियासतदान कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर पाक। पैसा, सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर, सबसे बड़े सोशल लीडर, हर चीज ऑल इन ऑल, ही वाज ऑल इन ऑल। तो सियासत के भी हदें मुकर्रर किया है, अदालत की भी हदें मुकर्रर हैं। ये कोई मामला हो गया, कोई गलती हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो उसे कैसा निपटाना, कैसा करना,
अब खाजी के ऊपर भी कोई हुदूद है। मेरा चचेरा भाई है तो उसके हक में फैसला नहीं दे देना, या मेरा कोई दोस्त है तो ये दोनों का सुन को उसके हक में फैसला नहीं दे देना। एक वाकया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान आया, एक यहूद आया। मुसलमान भी अपना ये पेश किया, यहूद भी पेश किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मुसलमान गलत है, यहूद सही है, दे दिया फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के हक में। तो इन्हें मुसलमान को बुरा लगा, अच्छा मुसलमान होते हुए, मेरे पैगंबर होते हुए यहूद के हक में दे दिया। तो इससे इन्हें जबरदस्ती किया कि चलो, उमर खत्ताब भी, उन्होंने भी थे, उन्होंने भी आर्बिट्ररी ये केसेस देख सकते थे, उन्होंने भी, उनको भी वो ये डिस्क्रिशन था, तो उनके पास भी गए। उससे पहले शायद अबू बकर सिद्दीक के भी पास भी था। तो वहां जाकर बयान करता है, ये दो भी मुसलमान बयान करता है कि देखो ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो फैसला होने से पहले अभी सुन रहे उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, तो इन्हें बोलता है, यहूद बोल उठता है कि ये फैसला हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो चुका है। तो उन्होंने तो कुछ नहीं उन्होंने क्या बोलते हुआ, हाँ मेरे हक में हुआ है। तो क्या करते हैं बोलो, ना हजरत उमर हुजूर खत्ताब क्या जो करे? जो बोले वो सही है करको डिक्लेयर करा देते हैं। नहीं, हम्म, डिक्लेरेशन नहीं, नहीं जलाली उन्होंने जो तबीयत, जी तलवार निकाल ले, यह मुसलमान का सर उड़ा दिया, अच्छा अच्छा जलाली तबीयत। हम्म, कई को उड़ा दिया बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हाँ फैसला हो चुका तो मेरे वो पास सही क्यों है। आए तुमने? पूछा हम्म, नहीं ना, आओ देखा ना ताओ, मार देखा दिया, उसे खत्म कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है नहीं? सही। 7:22 तो हाँ, अच्छा, तो ये क्या है, ये देख लेंगे। तो जी ये सारे मामलात में, सियासत में, अदालत में, सुलह में, जंग बंदी में, सारे मामलात में जो हदें मुकर्रर कर दी है वो इनको पूरी पाबंदी के साथ मलहूज रखना। वो मलहूज रखते हुए इंडिविजुअल जिंदगी और कलेक्टिव जिंदगी, इनफरादी जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी, अपने घर की जिंदगी में भी, बीवी के साथ भी अच्छा रहना, बच्चों के साथ भी अच्छा रहना, उनके हकूक भी निभाना, वो भी हदबंदी है उसको भी निभाना। इन्हीं हुदूद के अंदर महदूद रखकर जो जिंदगी गुजारती, वो अल्लाह बता रहा है। कभी उनसे तजावज करके ना तो मनमानी कार्रवाइयां करना और ना ही वो कवानीन को तोड़ कर सरहद क्रॉस कर जाना, ये सारे अल्लाह को नापसंदीदा काम। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ा ये ज्यादा ही है। कल इसका थोड़ा अयादा करके फिर आगे चलेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम 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 व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।